शाहीना चंदा महताब का लिखा हुआ ब्लॉकबस्टर नावल जान, जिसकी है आज किस्त नंबर 4। चलिए जहाँ से इसका सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। मैं चुप रही तो फिरोज़ ने फिर कहा, मगर आयशा, एक चीज़ किस्मत भी होती है जिसकी अपनी मर्जी होती है। फिर मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। देखो, मैं तुम्हें एयाज को बोलने का नहीं कह रहा और ना ही कहूँगा कि ये फजूल बात है, लेकिन खुश रहने की कोशिश करना। मैं तुम्हें हर मुमकिन तरीके से खुश रखने की कोशिश करूँगा। वो चुप हुआ, मुझे लिटाते हुए लिहाफ खोलकर मुझ पर डाल दिया और कहा, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और मैंने आंखें बंद कर लीं। आंखों में एयाज था और उसको देखते हुए मैं सो गई, ये बोलकर कि ये मेरी सुहाग रात थी और फिरोज़ मेरे रवैये से क्या सोचेंगे। मैं सब कुछ भूल गई। याद रहा तो सिर्फ एयाज। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में अकेली थी। कुछ देर मैं सोचती रही। अपनी शादी का ख्याल आते ही उठ बैठी और हैरत से सोचा, और फिर रात की एक और बात मुझे याद आने लगी। फिरोज़, अरे अब तो वो शोहर हैं। उन्होंने घूंघट उठाया तो मुझे शिद्दत से याद आया था और मैं ज़ब्त न कर सकी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। तब उन्होंने याद से मोहब्बत का पूछा था और मैंने कितनी सादगी से सर हिला दिया था। वो क्या सोचते होंगे? अब जो भी सोचें, अच्छी तरह तो जानते थे कि मैं याद से मोहब्बत करती हूँ। अब अगर उनको बुरा लगता है तो लगे, आखिर सब समझ कर ही मुझसे वो शादी होगी। मैंने मुंह बनाते हुए सोचा, मगर फिरोज़ को शायद बुरा नहीं लगा था, क्योंकि जब मैं बैठी उसकी नाराज़गी का सोच रही थी तब फिरोज़ टॉवल से बाल खुशक करते हुए अंदर दाखिल हुए। मुझे बैठा देखकर हल्के से मुस्कुराए और कहा, कब उठी? मैंने तो भाभियों को मना कर दिया था कि कमरे में ना जाएं, तुम अभी सो रही हो। अभी अभी उठी हूँ। फिरोज़ मेरे करीब आए, हाथ पकड़कर नब्ज़ देखी, फिर मुझे देखते हुए बोले, भाभियों को अब बुला लूं या? वो असल में अज़रा भी आई बैठी है। ओ हाँ, ये लो। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल से दुपट्टा उतारकर मेरे ऊपर उड़ा दिया और एक गहरी नज़र मुझ पर डालते हुए बोले, रात तुम सो गई तो मैंने सोचा तुम्हें ये गहने तुम्हें ज़ख्मी ना कर दें, इसलिए एहतियात से उतार दिए। आपने खुद ही सो जाने का कहा था। अगर साथ गहनों का भी कह देते तो मैं उतार देती, मैंने अपनी सफाई में कहा। हालांकि ये काम तो मुझे खुद ही अपने आराम के ख्याल से कर लेना चाहिए था, मगर एयाज की याद आते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। हर बात के जवाब में रोया नहीं करते। जुबैदा भाभी ने मुझे प्यार करते हुए कहा, फिर शरारत से हंसते हुए बोली, ज़रा देखो, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे रोने से कितना परेशान हो रहा है। तब मैंने बेसाख्ता फिरोज़ की तरफ देखा। वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने नज़रें हटा लीं तो छोटी भाभी ने पूछा, अरे रात कपड़े नहीं बदले? क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में उलझते हुए पूछा। उधर मेरी तरफ से जवाब न पाकर फिरोज़ को देखा। तबीयत ठीक नहीं थी इसकी भाभी जी, इसलिए बगैर लिबास बदले ही लेट गई। फिरोज़ ने मुझे देखते हुए आहिस्ता से कहा और फिर बाहर निकल गए तो जुबैदा भाभी ने पूछा, क्यों आयशा, क्या हुआ था रात तुम्हें? कुछ नहीं भाभी, बस अचानक ही उनको देखकर मुझे याद आ गया और आंसू टपक पड़े थे। मैंने बड़ाई हुई आवाज़ में कहा तो जुबैदा भाभी ने पूछा, क्या तुमने फिरोज़ को भी बता दिया था कि तुम्हें याद आ रहा है? उन्होंने तो खुद पूछा था कि क्या अयाज याद आ रहा है, और मैंने बता दिया। ये तुमने क्या किया आयशा? तुम एक शादीशुदा लड़की हो, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों भाभी? वो पहले से ही जानते हैं कि अयाज मेरा मंगेतर था। चुप हो जा आयशा, जो चीज़ किस्मत छीन ले उसका जिक्र नहीं करते। उससे तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अयाज को बिल्कुल भूल जाओ।
شادی کے بعد کوئی مرد اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے بجائے کسی دوسرے شخص کو یاد کرے، خواہ وہ محبوب ہو، منگیتر ہو یا سابقہ شوہر۔ مگر وہ ناراض تو نہیں ہوئے تھے بابی، انہوں نے تو خود کہا تھا کہ ایاز بھی تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ بات اس نے آج کہی ہے، کل جب تم صرف بیوی بن جاؤ گی تو صرف شوہر بن کر نہ صرف تم پر حکم چلائے گا بلکہ اس گزرے وقت کے تانے بھی دے گا۔ تم نادان ہو عائشہ، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں صرف اپنی محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تقدیر نے ایاز کا ساتھ نہیں دیا تو اب تم بھی اس کو بھول کر اپنی شادی شدہ زندگی پر توجہ دو، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ اب کبھی فیروز کے سامنے ایاز کو مت یاد کرنا اور فیروز کی ہر بات کا جواب محبت سے دینا۔ سمجھ رہی ہو نا میری ساری بات؟ جی بابی، اب میں ان کے سامنے کبھی ایاز کا ذکر۔ بات ادھوری چھوڑ کر رو دی۔ چل پھر اٹھ جلدی سے، ہاتھ منہ دھو لے تاکہ تمہیں پھر سے تیار کیا جا سکے۔ اور میں اٹھ گئی۔ گاؤں میں رسم ولیمہ چونکہ مہندی والی رات ہی ادا کر دی جاتی تھی، اس لیے برات کے دوسرے روز جو ولیمہ ہوتا تھا اس میں صرف خاص رشتہ دار ہی شامل ہوتے تھے، اور پھر لڑکی دلہا کے ساتھ ماں باپ کے گھر آ جاتی، جہاں وہ پورا ہفتہ رہتی۔ پھر سسرال والے آتے اور دونوں کو لے جاتے تو عملی زندگی شروع ہو جاتی۔ پھر لڑکی کی مرضی، وہ جب بھی میکے آئے۔ زبیدہ بابی نے ولیمے کے لیے باری کام والا سوٹ بنایا تھا، میں نے سوٹ پہن لیا تو نصرت بابی نے ایک بار پھر سارے زیورات مجھے پہنا دیے۔ عذرا نے میک اپ کر کے دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا تو میں نے آنکھوں میں آنے والے آنسو ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے عذرا کو دیکھا تو وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، بھول جاؤ بیتے کل کو عائشہ، تائی اماں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، ان کے لیے ہی خود کو سنبھالو۔ اور میں نے وقتی طور پر خود کو سنبھال لیا۔ اماں، ابا اور پرویز بھائی جب مجھ سے ملنے آئے تو میں نے خود کو مطمئن ظاہر کیا اور مجھے مطمئن دیکھ کر وہ تینوں خود بھی پرسکون ہو گئے تھے۔ سارا دن دیکھنے دکھانے میں گزر گیا۔ رات مجھے رسم کے مطابق اماں کے گھر جانا تھا۔ میں اب کمرے میں اکیلی تھی اور عذرا سامنے بیٹھی میرا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی۔ اس کو اپنے اور فیروز کے بہت زیادہ سوٹ رکھتے دیکھ کر میں نے پوچھا، تمہارے پہننے کے لیے؟ عذرا نے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے مجھے محبت سے دیکھ کر کہا، میں کہاں پہن سکوں گی ان سوٹوں کو؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ فیروز سب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور عذرا سے کہا، احتیاط سے سب چیزیں رکھنی تھی، کوئی رہ نہ جائے۔ اپنی طرف سے تو پوری احتیاط سے رکھی ہیں، عذرا نے کہا اور میرے قریب آتے ہوئے بولی، اب اٹھو عائشہ۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ عذرا نے مجھے بڑی چادر دی۔ جب میں چادر اوڑھ چکی تو وہ سب مجھ سے ملنے لگے۔ خیر یہ معمولی بات تھی، میکے سے آتے ماں باپ بھائی ملا کرتے تھے اور یہاں سے جاتے وہ لوگ مل رہے تھے، مگر ان سب کے ملنے کے بعد اماں ابا بھی مجھے گلے ملے تو میں نے حیرت سے عذرا کو دیکھا مگر سب کی موجودگی میں کچھ پوچھ نہ سکی۔ چپ چاپ ان کے ساتھ باہر آئی تو پرویز بھائی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ جیسے میں بیٹھی اماں نے روتے ہوئے ایک بار پھر مجھے پیار کیا اور باہر کھڑے فیروز سے کہا، بیٹا اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، اور رو پڑی، آپ فکر نہ کریں تائی اماں، جب یہ واپس آئیں گی تو پھر سے پہلے والی عائشہ بن چکی ہوں گی۔ کہتے ہوئے فیروز خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ اگلی سیٹوں پر پرویز بھائی اور فراز بیٹھے اور بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ میں نے حیرت سے سوچا، کیا یہ لوگ مجھے اسپتال لے کر جا رہے ہیں؟ پوچھا، کچھ نہیں۔ فیروز بیٹھے تو میرے ساتھ ہوئے تھے مگر باتیں فراز اور پرویز بھائی جان سے کر رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے، گاڑی چلنے کے صحیح ٹائم کا پتہ ہے نا؟ وہی جو ان لوگوں نے بتایا تھا، رات 10 بجے چلے گی، پرویز بھائی نے جواب دیا۔ تب مجھے معلوم ہوا وہ مجھے لے کر کہیں دور جا رہے ہیں، مگر کہاں؟ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ ٹھیک 9:30 بجے ہم لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ فیروز نے کہا، اب تم لوگ واپس جاؤ، اب ہم چلے جائیں گے، مگر پرویز بھائی جان نے کہا وہ گاڑی چلنے تک یہیں رکیں گے۔ اس پر فیروز نے کہا، تم لوگوں کو پہلے ہی بہت دور جانا ہے۔ پرویز بھائی نے کہا، میرا ارادہ آج رات لاہور میں رکنے کا ہے، اور سوٹ کیس اٹھا کر چل دیے، اور ان کے ساتھ ہی فیروز، فراز اور میں بھی چل دیے۔ فیروز ٹکٹ نکال کر، ذرا ڈبہ نمبر تو دیکھنا، مجھے بھول گیا ہے۔
परवेज भाई ने चलते हुए कहा तो फिरोज ने टिकट निकालकर उनको नंबर बताया। मतलूबा डिब्बा हमारे सामने ही था। फिरोज ने मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी पर चढ़ने में मदद दी। हम दोनों सीटों पर बैठ गए। सामान रखने के बाद परवेज भाई और फराज हमारे करीब खड़े बातें करने लगे। फिर जब ट्रेन चलने लगी तो वो मुझे प्यार करते हुए नीचे उतर गए। जाते हुए परवेज भाई ने एक बार फिर फिरोज को मेरा खास ख्याल रखने की ताकीद की थी। सारा सफर खामोशी से तय हुआ था। बस एक बार फिरोज ने मुझे सो जाने को कहा था। मैंने आंखें तो बंद कर ली थी मगर सोई ना थी। गाड़ी चलती रही। वक्त गुजरता रहा। किसी स्टेशन पर गाड़ी कुछ देर को रुकती फिर चल पड़ती। बैठे बैठे मेरी टांगें थक गई थी। फिरोज समझ रहे थे मैं सो चुकी हूँ, जबकि मैं तो इस लंबे सफर से तंग आ चुकी थी। जब जब्त ना हो सका तो मैंने आंखें खोलकर फिरोज को देखा। वो न जाने कब से मेरे ही चेहरे पर नजरें जमाए बैठे थे। मुझे आंखें खोलते देखकर बोले, सोई नहीं आयशा? मैंने नफी में सर हिला दिया, मुंह से कुछ न कहा और बेजारी से खिड़की से बाहर देखने लगी। फिरोज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर उनको देखा। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? वो मुझे देखते हुए पूछ रहे थे। ये सफर कब खत्म होगा? मैंने थकन से चूर लहजे में पूछा। बस अगला स्टेशन हमारी मंजिल है, फिरोज ने कहा तो मैंने सीट से टेक लगाई और न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब पिंडी का स्टेशन आया तो फिरोज ने आहिस्तगी से मेरा शाना हिलाया। मैंने नींद से बोझल आंखें खोली तो फिरोज सूटकेस कुली को दे रहे थे। इस काम से फारिग होकर उन्होंने मुझे देखा और मैं खड़ी हो गई। फिरोज ने मेरा हाथ पकड़ा और हम गाड़ी से उतर गए। स्टेशन से फिरोज मुझे लेकर होटल आए और फिर होटल के कमरे में आते ही बोले, तुम थक गई होगी आयशा, सो जाओ, सुबह होने में अभी कुछ देर है, तब तक तुम आराम कर लो। हम यहाँ क्या लेने आए हैं? आखिर मैंने पूछ ही लिया था। मेरा सवाल सुनकर फिरोज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने आहिस्ता से कहा, शहरों में एक लफ्ज होता है हनीमून, लेकिन हकीकत यह है कि मैं यहाँ तुम्हारी सेहत के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमारा क्या आर्जी है? चूंकि तुम लंबे सफर से थक गई हो इसलिए मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया, वरना जाना तो हमें मरी है। और फिर वहां से खैर इस वक्त तो तुम आराम करो। और मैं आंखें बंद करके लेट गई। आंख खुली तो फिरोज दरीचे के करीब कुर्सी डाले कुछ पढ़ रहे थे। मुझे जागता देखकर मेरे करीब आए और पूछा, अब कैसी हो आयशा? ठीक हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। तो फिर उठो, नहाकर लिबास बदलो, तब तक मैं खाने का कहता हूँ। नाश्ता तो गोल हो गया तुम्हारे सोने में। मेरा जी चाहा पूछूं, आप नहीं सोए, मगर मैं खामोश रहना ही बेहतर समझकर सूटकेस के करीब आई तो फिरोज ने कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, वो रहे सामने। और मैं कपड़े उठाकर गुसलखाने में चली आई। मैं जब नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आई तो खाना आ चुका था। फिरोज ने कहा, आओ खाना खाएं, और मैं भूख न होने के बावजूद बैठ गई। खाने के बाद फिरोज मुझे घुमाने ले गए और पता नहीं क्या क्या दिखाते रहे। मैंने दिलचस्पी से कुछ देखा ही ना था। वापस आते ही मैं खाना खाए बगैर सो गई। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम मरी के लिए रवाना हो गए। फिरोज ने मरी में होटल की बजाय एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया था। सामान कॉटेज में छोड़कर मुझे साथ लेकर सैर के लिए निकल गए और रात गए। जब हम वापस आए तो मैं ही नहीं, फिरोज भी थक चुके थे, क्योंकि कमरे में आते ही वो बगैर लिबास बदले बिस्तर पर लेट गए थे। मैं खुद भी लिबास बदलकर बेड पर आ गई। पहले सोचा पूछूं क्या बात है, मगर फिर चुपचाप लेट गई कि सारा दिन फिरोज ही बातें करते रहे थे। मैं तो जवाब में सिर्फ हूँ हाँ करती या फिर चुपके चुपके अयाज को याद करती थी। मगर इस वक्त मुझे जुबैदा भाभी की नसीहत याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, कोई मर्द अपनी बीवी के मुंह से उसके महबूब साबका शोहर या मंगेतर का जिक्र सुनना पसंद नहीं करता। आज अगर फिरोज हमदर्दी में ये बात सुनकर चुप रहा है तो आने वाले कल को खफा भी हो सकता है। अयाज को याद करने की बजाय जिंदगी से समझौता करना सीखो और फिरोज को उसका हक दो, वरना कब कुछ जुल्म तकदीर ने तुम्हारे साथ किया है और कुछ तुम खुद अपने साथ कर लोगी। कि अयाज तो ऐसी जगह गया है जहां से वापसी नामुमकिन है, और जब उसको आना ही नहीं तो फिर क्यों ना जिंदगी से समझौता किया जाए। आह अयाज, मैंने आंखों में आए हुए आंसू साफ किए। कुछ देर सोचती रही और फिर फिरोज की तरफ करवट बदल ली और पूछा,
کیا طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی؟ ہاں، سر میں درد ہے۔ فیروز نے منہ دوسری طرف کی یہی جواب دیا تھا۔ سر دبا دوں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ خاص ضرورت نہیں، تم سو جاؤ۔ میں نے کچھ سوچا، پھر تھوڑا قریب ہو کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ناراض ہیں؟ میری آواز بھرا گئی تو فیروز ٹیبل لیمپ آن کرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور پوچھا، میری کس بات سے محسوس کیا عائشہ تم نے کہ میں ناراض ہوں؟ میں اور تم سے ناراض ہو جاؤں؟ کبھی نہیں۔ بھلا اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے بھی کوئی ناراض ہوا ہے؟ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ فیروز کی ہمدردی پا کر میں ایک بار پھر رونے لگی تو فیروز پریشان ہو گیا۔ عائشہ، اپنی طرف سے میں نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود اگر انجانے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اب بتاؤ تم روئی کیوں ہو؟ کیا ایاز کی وجہ سے؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بھابی کہتی تھی میں ایاز کی وجہ سے آپ کے سامنے روئی ہوں، اب آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ کیا سب مرد ایک جیسے؟ عائشہ، فیروز نے جھک کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی میرے بارے میں عائشہ، میں تو وہ بد نصیب ہوں جسے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے تم اچھی لگا کرتی تھی۔ اس وقت جب مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ اچھے لگنے کا مطلب کیا ہے، لیکن جب ہوش سنبھالنے کے بعد معلوم ہوا کہ تمہاری منگنی ایاز سے ہو چکی ہے، تب میں نے ہمیشہ خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ امی بتاتی تھی انہوں نے تمہیں میرے لیے مانگا تھا، مگر تائی اماں راضی نہ ہوئی۔ میں حیرت سے سن رہی تھی اور فیروز کہہ رہے تھے، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ تم ایاز کی ہو، میں نے تو کبھی نظر بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ دل میں خدا سے تمہاری خوشی کے لیے دعا کرتا تھا، مگر تقدیر میں جو لکھا ہو وہ ٹل نہیں سکتا۔ تم تو معجزہ بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ تمہیں پانے کے باوجود مجھے اپنی خوش قسمتی کا یقین نہیں آیا، پھر میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایاز کی یاد پر کبھی پابندی نہیں لگاؤں گا، کبھی تمہیں منع نہیں کروں گا ایاز کو یاد کرنے سے۔ تم جب چاہو اس کو یاد کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری محبت کی طاقت اور شدت تمہیں خود ہی ایاز کو بھول جانے پر مجبور کر دے گی۔ کہتے ہوئے فیروز نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر تو زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ کبھی ایاز کو بلا نہ سکوں گی، ان چند ماہ میں ہی فیروز کی محبت پا کر بھول گئی تھی۔ شاید فیروز کی محبت میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ فیروز نے جب سے مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا، میرے دل میں اس کے لیے خود بہت محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں تو ایاز کو اس لیے پسند کرتی تھی اور محبت کرتی تھی کہ وہ میرا منگیتر تھا، جبکہ فیروز یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھے نہیں پا سکیں گے، مجھ سے یہ شدید محبت کرتے تھے، اور ان کے شادی سے انکار کی وجہ بھی یہی تھی، یعنی میری محبت۔ فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آخری ملاقات میں قدیر نے کہا تھا، فیروز میں ایاز کو نہ بچا سکا کہ یہی قسمت تھی، مگر اب تم سے میری یہ درخواست ہے کہ تم عائشہ سے شادی کرنا۔ اور فیروز نے اس آخری ملاقات میں قدیر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کریں گے، اور یہ سب باتیں پرویز بھائی کے سامنے ہی ہوئی تھیں، مگر فیروز صرف اس لیے چپ رہے کہ وہ میرے اچھے ہونے کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ مگر جب میں کسی طرح بھی ٹھیک ہونے میں نہ آئی تو انہوں نے فوراً ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور حیرت کی بات تھی، ایاز کی بجائے مجھے قدیر زیادہ یاد آتا تھا، وہ عظیم انسان اور اداس آنکھوں والا بھائی جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ماموں خالد کی بے حسی کی بینٹ چڑھ گیا تھا، بغیر کوئی شکوہ کیے، اور مرتے ہوئے بھی اس کو میرا خیال تھا، اور محض قدیر کی وجہ سے مجھے اپنی ذات سے نفرت ہو گئی۔ حالانکہ اگر ایک طرف ماموں خالد اس کو پھانسی لگا رہے تھے تو دوسری طرف بھائی جان اور فیروز خونی رشتے فراموش کر کے اسے بچانا چاہتے تھے۔ دونوں آرائی تھے، ایک اگر مارنا چاہتا تھا تو دوسرا بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی کا بھی احسان لیے بغیر اپنی جان دے گیا تھا، اور میرا یہ دکھ ایاز کے دکھ سے زیادہ بھاری تھا۔ ہمیں مری میں رہتے ہوئے 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا، میرا جسم پھر سے بڑھنے لگا تھا، میرے گالوں کے گلاب پھر سے کھلنے لگے تھے، زندگی مجھے پھر سے پیاری لگنے لگی تھی۔ فیروز میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، سارا دن ہم گھومتے اور شام ہونے پر گھر چلے آتے۔ فیروز اماں اور چچی وغیرہ کو باقاعدگی سے خط لکھتے تھے میری صحت کے بارے میں، اور ان کے خط بھی آتے رہتے تھے جن میں میرے لیے ان کو اور بھی نصیحتیں کی جاتی تھیں، جن کو پڑھ کر فیروز مسکراتے اور کہتے، ارے
मुझसे ज़्यादा किसको मेरी बीवी का ख्याल हो सकता है? क्यों आयशा? और मैं भी मुस्कुरा देती। हमारा प्रोग्राम अभी सितंबर तक वहाँ रहने का था, जबकि फरवरी में हम यहाँ आए थे, जब बर्फ़ पहाड़ों पर मौजूद थी। उस दिन हमें घूमते घूमते देर हो गई थी। घर आए तो दरवाज़ा खुला था। फिरोज़ ने हैरान होकर पहले दरवाजे को फिर मुझे देखा और कबल इसके कि वो अंदर दाखिल होते मैंने बाजू पकड़ते हुए कहा, कहीं चोर ना हो। मेरी बात सुनकर फिरोज़ हंस पड़े और कहा, अगर चोर आए भी हुए तो हमारे इंतज़ार में अभी तक अंदर बैठे होंगे। फिर वो अंदर दाखिल हुए तो कमरे के दरवाजे पर अज़रा खड़ी थी। मैं भागकर उससे लिपट गई, जबकि परवेज़ भाई मुझे हैरत से देखते हुए फिरोज़ से मिल रहे थे। अज़रा के बाद मैं भाईजान से गले मिली तो आंसू निकल पड़े। रोते नहीं आयशा, परवेज़ भाई ने मुझे प्यार करते हुए कहा। अम्मा अब्बा ठीक हैं और चचा चची सब लोग कैसे हैं? मैंने जल्दी जल्दी पूछा। सब ठीक हैं, बस अगर कभी परेशान होते भी थे तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, अज़रा ने मुझे प्यार करते हुए कहा। आप लोग अंदर कैसे आए? फिरोज़ पूछ रहे थे। ताला तोड़कर, परवेज़ भाई ने हंसते हुए कहा। फिर मुझे देखते हुए बोले, हम आयशा की वजह से परेशान थे, पता नहीं अब कैसी है, मगर इस वक्त आयशा को देखकर दिल खुश हो गया। शुक्रिया फिरोज़, परवेज़ भाई ने बुराई हुई आवाज़ में कहा। कैसी बात कर रहे हो? फिरोज़ ने कहा। फिर मुझसे पूछा, हाँ भाई, खाना बनाने का मूड है या? आयशा को खाना बनाना आता है? अज़रा हैरत से पूछने लगी। हाँ, इनको होटल के खाने पसंद नहीं आते, इसलिए खुद बनाना सीख लिया और फिर अच्छा बनाती हैं। वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे, जबकि खाने बनाने में वो मुझसे भी ज़्यादा मदद करते थे कि ज़िंदगी ने उन्हें थोड़ा थोड़ा बावर्ची बना दिया था। खैर, आज इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रा खाना बना चुकी है, परवेज़ भाई ने कहा तो अज़रा बोली, आओ खाना गर्म करें। मैं अज़रा के साथ बावर्ची खाने में आई तो अज़रा ने मुझे देखते हुए पूछा, मेरा भाई कैसा है आयशा, तुम्हारा ख्याल रखता है ना? मुझसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, इतना ज़्यादा कि यास को भूल गई हूँ, मैंने मुस्कुराकर फ़ख्र से कहा। खुदा अब तुम्हें हमेशा खुश रखे, वो कह रही थी और मैं हंस दी कि मैं खुशी थी, बहुत खुश कि मेरा अफसुर्दा होना फिरोज़ को परेशान कर देता था। इन 5 माह में मैं थी, तन्हाई थी और फिरोज़ की बेतहाशा थका देने वाली मोहब्बतें। परवेज़ भाई और अज़रा सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही वापस चले गए थे कि वो जनरल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में फिरोज़ को भी जॉब मिल गई थी। ठीक 15 दिन बाद फिरोज़ को ज्वाइन करना था। परवेज़ भाई कह कर गए थे, अब वक्त पर लौट आना। मैं तो उनके साथ ही जाना चाहती थी, मगर फिरोज़ ने कहा ड्यूटी ज्वाइन करने से 1 दिन पहले वो आ जाएंगे, और यूं मैं चुप हो गई। अगस्त में हम वापस लौट आए कि फिरोज़ को ड्यूटी ज्वाइन करना थी। चची चचा और सब घर वाले हमें देखकर बहुत खुश हुए। मैं तो चची के दिल की ख्वाहिश थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और जब हम सब मिल चुके तो फिरोज़ ने कहा, चलो अब तुम्हें अम्मा के पास ले चलूं। अब मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। चची भी हमारे साथ आई थी। अम्मा जो मुझसे मिलकर जी भर कर रोई। न जाने क्यों खुद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए तो अब्बा मुझे गले लगाते हुए खुशी के मौके पर रोया नहीं करते, और वो मुझे अपने पास लेकर बैठ गए। बातें होने लगी। रात का खाना हमने अम्मा के घर ही खाया, और जब फिरोज़ ने जाने का इशारा किया तो मैंने उनके करीब आकर कहा, मैं अब चंद रोज़ अम्मा की तरफ रहना चाहती हूँ, जब तक जी चाहे रहना, मगर इस वक्त मेरे साथ चलो। सुबह लाहौर से होए मैं खुद तुम्हें छोड़ जाऊँगा, मगर इस वक्त। फिरोज़ अज़रा को अपनी तरफ देखता पाकर चुप हो गए। भाईजान, अब आयशा चंद दिन इधर रहेगी, ताई अम्मा इसकी वजह से बहुत उदास हैं, अज़रा मुझे देखते हुए कह रही थी। सुबह लाहौर जाते हुए छोड़ जाऊंगा, फिरोज़ ने कहा तो मैं चादर लेकर चची और फिरोज़ के साथ बाहर निकल आई। घर आई तो भाभियाँ मुझे घेर कर बैठ गईं। वो सब मुझे छेड़ रही थी। हाँ भाई, हमारा देवर अबू का बन रहा है, और मुझे शर्म आ रही थी। भाभी ने बहुत सारी बातें पूछने के साथ साथ बहुत सी बातें समझाई भी थी, जो कि अमली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम थी। हम न जाने और कितनी देर बैठते, मगर फिरोज़ ने आवाज़ दी, भाभीओ मेहरबानी करके इसको छोड़ दो, बेचारी थक गई होगी। वो या तुम? फिराज फिराज की बीवी ने हंसकर पूछा। मैं तो इनका इंतज़ार सारी उम्र भी करना पड़े तो ना थकूं, फिरोज़ ने कहा था। अच्छा भाई, जाओ, बहुत बेताब हो रहे हैं तुम्हारे वो, छोटी भाभी ने कहा तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। फिरोज़ बिस्तर पर बैठे थे, मुझे देखते ही उठ गए। मिल गई ये इजाज़त? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। आप चुप नहीं रह सकते थे?
मैंने उनके करीब बैठते हुए मसनूई अंदाज से कहा। सुबह मुझे आपसे जुदा होना है, इसलिए आपको ये सारा वक्त मुझे देना चाहिए। फिरोज ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। सारा वक्त आप ही को तो दिया है, उनके पास तो आज ही बैठी थी, वो भी आपने बैठने ना दिया। अब वो मुझे तंग करेंगी। अच्छा, अब मेरे जाने के बाद उनकी शिकायत दूर कर देना। फिरोज ने मुझे अपने करीब करते हुए कहा। कल तो मैं अम्मा की तरफ चली जाऊंगी, आप अब कब आएंगे? मैंने पूछा तो फिरोज बोले, जब भी छुट्टी मिला करेगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द घर मिल जाए, कि तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। परवेज भाई को तो अभी तक मिला नहीं, आपको कैसे मिल जाएगा? अरे परवेज ने कोशिश ही नहीं की होगी, मेरी तो पहली कोशिश यही होगी, कहते हुए फिरोज ने मुझे बाहों के हिसार में ले लिया। अगली सुबह वो नाश्ता किए बगैर ही मुझे प्यार करते हुए चले गए, क्योंकि चची ने कहा था अम्मा के घर छोड़ने वो मुझे खुद ले जाएंगी, कि इतनी सुबह ही जाना अच्छा नहीं है। अम्मा के घर आते ही वो पहली वाली खुशगवार जिंदगी लौट आई। सारा दिन मैं और अजरा बातें करती, अम्मा भी हमारे साथ बातों में शामिल हो जाती, या फिर एक दो सहेलियां जो गैर शादीशुदा थी उनके साथ नहर पर चली जाती। खूब बातें होती, कह कह लगते कि यही जिंदगी है, वक्त हर जख्म का मरहम खुद ही है, वरना जिंदगी अजाब बन जाती। किसी की जुदाई का खुदा अगर जख्म देता है तो उसको बढ़ता भी खुद है। मेरा भी जुदाई वाला जख्म बढ़ चुका था। अब ये छोटी छोटी खुशियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे खुश देखकर अम्मा भी खुश हो गई थी और अब्बा भी। अजरा मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। वो जुमेरात का दिन था, मैं अजरा के पास बैठी थी और वो पूछ रही थी, आयशा मुझे मामी कब बना रही हो? फूफो इसलिए नहीं कहा कि वो मैं पहले ही बन चुकी हूँ, अब तो परवेज़ की बीवी होने के नाते मुझे मामी कहलवाने का ज़्यादा शौक है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही तो अजरा ने कहा, बोलती क्यों नहीं, कब सुना रही हो ये खुशखबरी? जब अल्लाह को मंजूर होगा। तुम अपनी सुनाओ, इतने सालों से क्या कर रही हो? फूफो कहने वाला कब आएगा? मैंने खुद को बचाकर उस पर जवाबी वार किया। ठीक 8 माह बाद। अजरा ने हंसते हुए पूछा। क्या वाकई? मैं मारे खुशी के उछल पड़ी, फिर अम्मा को मुबारकबाद देने उठी तो खुद ही चक्कर खाकर बैठ गई, और अजरा घबराकर मुझ पर एक साथ झुकी। क्या हुआ आयशा? अरे क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, मैंने उबकाइयाँ लेते हुए कहा और गुस्लखाने भाग गई। तय करने के बावजूद मतलियाँ आ रही थी, रंग एकदम जर्द हो गया था। मुझे थाम कर बाहर लाई तो अम्मा ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, खुदा ने बड़ी रहमत की। कहाँ तो मैं आयशा की ज़िंदगी से मायूस थी, जबकि अब मैं आयशा के बच्चे भी खिलाऊंगी। मेरे मौला ने बड़ा करम किया है मुझ पर, जो मैं नानी और दादी दोनों रिश्तों को पा रही हूँ। मैं हैरान सी अम्मा की बात सुन रही थी, जबकि अजरा मेरे सामने खड़ी मुझे शरारत से देख रही थी। यूं क्या देख रही हो? मैंने कुछ न समझते हुए अजरा से पूछा। नानी का मतलब अगर तुम नहीं समझती हो तो मैं बता दूं, मैं मामी बनने जा रही हूँ। हाय नहीं। मैंने अम्मा के सीने में मुंह छुपा लिया, मगर वो बाज ना आई। मुबारक हो आयशा, ये खुशी, वो कह रही थी, और माँ किश्वर और नूरी को आवाज़ें दे रही थी। जाओ सदके के लिए अनाज लाओ और आयशा का हाथ लगवा कर बांट दो। किश्वर और नूरी अजरा की अम्मा को भी गुड़ दे आओ और बुला कर भी लाओ। जी, कहते हुए नूरी बाहर निकल गई। मैं अभी अनाज को हाथ लगा रही थी कि परवेज और फिरोज अंदर दाखिल हुए। हैरत से मुझे देखा और परवेज भाई ने पूछा, ये क्या हो रहा है अम्मा? अम्मा के होंठ मारे खुशी के कपकपा रहे थे, मगर मेरी वजह से चुप थी। अजरा परवेज भाई को इशारे से अंदर ले गई, जबकि फिरोज ने अम्मा से कहा, ताई अम्मा आप इजाज़त दें तो आयशा को ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मा ने मुझे अलग करते हुए मेरा मुंह चूम लिया, और मैं अजरा के बाहर आते ही चादर लेकर फिरोज के साथ बाहर निकल आई, और रास्ते में चची मिली और पूछा, क्या बात है मजीदा? मजीदा ने गुड़ भेजा है और मुझे बुलाया भी है। मुझे नहीं मालूम, कहकर मैं आगे बढ़ आई कि उनको बताते हुए मुझे शर्म आती थी, और फिर साथ फिरोज भी तो थे। चची तो मेरा जवाब सुनकर आगे चली गई, जबकि फिरोज बगौर मुझे देखने लगे थे, मगर चुप रहे। घर पहुंचे तो फिरोज मुझे लिए सीधे कमरे में चले आए। फिर पूछा, क्या बात थी आयशा? ताई अम्मा ने गुड़ क्यों भेजा और अम्मा को बुलाया है? कुछ भी नहीं, मुझे शर्म आ रही थी। फिरोज बगौर मेरे चेहरे को देख रहे थे, दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम कर पूछा, मेरी कसम बताओ ना, क्या बात थी? उन्होंने यूं पूछा जैसे कुछ कुछ समझते हो। मैंने उनके बाजू से लगते हुए कहा, चची आएंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने शर्माते हुए कहा,
चची से क्यों, तुमसे ना पूछूं? उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर किया। बताओ क्या बात है? वो अम्मा कहती हैं वो नानी बनने वाली। मारे शर्म के मैं बात पूरी ना कर सकी और फिरोज मारे खुशी के हंस दिए। फिर बोले, बेवकूफ, इतनी दूर गई हो, सीधी तरह ये नहीं कह सकती कि मैं बाप बन रहा हूँ और तुम माँ? हिश। मैंने उनके सीने में मुंह छुपा लिया तो फिरोज ने मेरा चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कल तो छुट्टी है, परसों तुम मेरे साथ चलना लाहौर डॉक्टर को दिखाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों नहीं जाओगी? वो मुझ पर झुके पूछ रहे थे। बस नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, मैंने कहा। तभी शायद बाहर चची आ गई थी क्योंकि एकदम शोर सा मच गया था। फिर चची मेरे कमरे में दाखिल हुई, मुझे गले लगाकर प्यार करते हुए कहा, खुदा ये खुशी मुझे दिखा रहा है, इसकी बड़ी मेहरबानी है। फिर उन्होंने फिरोज से कहा, जब ये पैदा हुई थी तब ही मैंने सोच लिया था कि इसको तेरी दुल्हन बनाऊंगी। मगर मुजीदा ने ये बात पसंद ना की थी। मगर देख लो, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा हो। बिलाहिर ये मेरी बहू बन गई और अब पोते की माँ बन रही है। माँ की बात पर फिरोज घबरा कर मुझे देखने आए कि भला मुझ पर इनकी बात का क्या असर हुआ है। मगर मेरा चेहरा इस खुशी के मौके पर दर्दनाक माजी में झांकना नहीं चाहता था। मेरे लब मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर फिरोज मुस्कुरा दिए। फिर बाबियां भी उठकर चली आईं और फिरोज से छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मैं खुद एक तरफ बैठी उनकी नोकझोंक सुनकर मुस्कुराती रही। फिरोज ने बहुत कोशिश की थी कि मुझे साथ लाहौर ले जाएं डॉक्टर चेकअप के लिए, मगर मैं ना मानी और चची ने भी कह दिया, अरे कभी हमने डॉक्टर को दिखाया था जो तू इसको दिखाना चाहता है? फिरोज ने फिर भी इसरार किया तो चची ने कहा, देखो वो खुद भी जाना नहीं चाहती, तुम अपना वक्त बर्बाद ना करो। और फिरोज ये सब सुनकर चुपचाप चले गए और मुझे एहतियात करने की ताकीद कर गए। उनके जाने के बाद मैं थी और मेरी नाज बर्दारियां, चची तो क्या सब भाभियां भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे यकीन नहीं आता था अपनी खुशकिस्मती पर। प्यार तो हमेशा ही सब ने मुझे बहुत ज़्यादा किया था, मगर अब की तो बात ही कुछ और थी। मेरे ज़रा से ना खाने पर भी सब यूं परेशान हो जाते, पता नहीं क्या हो गया हो। और अजरा भी रोज़ मेरी खैरियत मालूम करने आती थी, जब हालांकि अजरा खुद भी माँ बनने वाली थी और मेरी अम्मा उसका ख्याल वैसे ही रख रही थी जैसे चची मेरा रखती थी, कि वो तो वैसे भी उनके अकलौते बेटे की बीवी थी, सारा प्यार उसी के वास्ते था। दोनों घरों में खुदा ने खुशियां ही खुशियां बखेर दी थी, सब खुश थे। अम्मा भी अय्यास को भूल चुकी थी, उन्होंने मेरे सामने अब कभी अय्यास का जिक्र ना किया था। एक हफ्ता यूं गुजरा कि मुझे पता भी न चल सका। मालूम हुआ तो उस वक़्त जब मैं अपने कमरे में लेटी बच्चों का एक रसाला देख रही थी कि फिरोज कमरे में दाखिल हुए। हाथ में पकड़ा बैग एक तरफ रखते हुए वो सीधे मेरी तरफ आए और मुझे बाहों के हसार में लेते हुए पूछा, कैसी हो आयशा? ठीक हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा। और वो कैसा है? उन्होंने शोखी से कहा। मैं शर्मा गई, जवाब देना तो दूर की बात, उनकी तरफ देख भी न सकी। तब ही जुबैदा भाभी अंदर चली आई और फिरोज को देखते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने बुलाया है, कहता था आते ही भेज दें। काम क्या है? फिरोज का शायद जाने का मूड नहीं था। ये तो उनको ही पता होगा, भाभी ने कहा तो फिरोज फौरन चले गए। फिर वो उस वक़्त आए, मुझे किस वक़्त आए मुझे कुछ पता नहीं, कि मैं उनके आने से पहले ही बगैर खाना खाए सो गई थी, कि आजकल मुझे फिर से कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगी थी। अब फिर मेरी ये आदत बन गई थी कि सारा वक़्त खाते रहना या फिर सोते रहना। और चची कह रही थी, ये सब बच्चे की वजह से है। मैं चाहे सारा दिन सोती रहती, मगर उनमें से कभी किसी ने मुझे जगाया ना था। यही वजह है मैं फिरोज़ के आने से पहले सो गई थी और मेरे आराम के ख्याल से उन्होंने भी मुझे ना उठाया था। सुबह आँख खुली तो फिरोज़ भी सो रहे थे। मैं उठकर बाहर आई तो नुसरत भाभी मुझे बताया, मुबारक हो, फिरोज़ को घर मिल गया है। क्या इतनी जल्दी मिल गया? मैंने खुले बालों को लपेटते हुए उनको देखा। क्यों, क्या फिरोज़ ने तुम्हें नहीं बताया? नुसरत भी पूछ रही थी। नहीं, वो फयाज भाई के पास गए थे, फिर पता नहीं कब आए, मैं तो सो रही थी। मैंने उन्हें बताया। अच्छा तो ये बात है, जब भी तुम्हें पता नहीं चला कि अम्मी फिरोज़ को इजाज़त नहीं दे रही तुम्हें साथ ले जाने की? उसने सरगोशी में बताया। क्यों भला? मैंने हैरानी से पूछा। वो जवाब में पता नहीं क्या कहना चाहती थी कि फराज भाई ने आवाज़ दी और वो उनकी तरफ चली गई, जबकि मैं चची के पास बैठ गई। वो तस्बीह पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद बोली, कुछ तुम ही इसको समझाओ, मेरी तो वो कोई बात नहीं मानता। क्या समझाऊं? मैं अनजान बनते हुए बोली, हालांकि नुसरत भाभी बता चुकी थी सारी बात। वो तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। चची ने अभी इतना ही कहा था कि जुबैदा भाभी का छोटा बेटा भागता हुआ आया और मेरा आंचल पकड़कर बोला,
चची जी, चचा बुला रहे हैं। और मैं चची की बात का कोई जवाब दिए बगैर ही उठकर कमरे में आई तो फिरोज उठ चुके थे। मुझे देखते ही बोले, शाम से पहले तुम मेरे साथ लाहौर चल रही हो, घर मिल गया है, अब किसी भाभी को साथ लगाकर ज़रूरी पैकिंग कर लो, फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मगर चची जान तो कह रही हैं मुझे, उनकी बात छोड़ो, जाने की तैयारी करो, बल्कि मैं खुद भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिरोज ने कहा। इतने में चची कमरे में दाखिल हुई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? ये तुम्हारे साथ लाहौर नहीं जाएगी। अम्मी आप खाम खां फिक्र करती हैं, वहाँ मैं तो हूँ आयशा के पास, और फिर खुदा न खास्ता अगर आयशा की तबीयत ख़राब हो जाए तो कसूर ले जाने तक तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, और घर पर मैं डिलीवरी के हक़ में नहीं हूँ, इसलिए जान भी जा सकती है यहाँ। अरे बाकी औरतों के भी तो यहाँ ही बच्चे होते हैं, मैंने तुम्हें भी घर पर ही जन्म दिया था। चची ने कहा तो मुझे हंसी आ गई, मगर फिरोज बोले, वो और ज़माने थे अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं आयशा के लिए? मैं हूं ना, इसके पास आपसे ज़्यादा ख्याल रखूंगा। अरे तुम मर्द हो, तुम्हें क्या मालूम औरत को कैसे संभालते हैं, खास कर इस हालत में, चची ने गुस्से से कहा। अब के फिरोज मुस्कुराने लगे, फिर कहा, अम्मी जान मैं डॉक्टर भी तो हूँ, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह देखभाल करूँगा, आयशा को आप खुशी खुशी इजाज़त दें। फिर चची के अलावा भी सब ने समझाया, मगर फिरोज न माने, और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि फ़िलहाल मैं नूरी को साथ ले जाऊं, और मैंने नूरी को साथ ले लिया। मगर चची की फिक्र दूर ना हुई, उन्होंने फिरोज को मेरे लिए सोने से अम्मा ने भी बहुत कुछ कहा और हम लाहौर आ गए। 2 कमरों का छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था। मैं तो आते ही एक तरफ चारपाई डालकर लेट गई, जबकि रात होने तक नूरी और फिरोज ने मिलकर सब कुछ करीने से सारा सामान लगा दिया था, जबकि मैं शोर से बेपरवाह बड़े आराम से सो रही थी। काम से फारग होकर फिरोज ने ही मुझे जगाया था। क्या है, मेरी तबीयत पर सोने के बावजूद सुस्ती छा रही थी। अब उठ जाओ, रात हो रही है, सोना ही है तो अंदर चलकर सो जाओ। सामान लग गया? मैंने आंखें खोलकर हैरत से पूछा। जी जनाब, फिरोज ने कहा और मुझे उठाकर अंदर आते हुए बोले, अब तुम कमरे को देखो और नूरी से बातें करो, मैं तब तक खाना लेकर आता हूँ। बेचारी काम कर करके थक चुकी है, अब कहाँ खाना बनाती फिरेगी। और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने कमरे पर एक नज़र डाली। एक दीवार के साथ पलंग था, दूसरे के साथ ड्रेसिंग टेबल और 2 कुर्सियाँ। ये था कुल सामान। मैं ज़्यादा देर खड़ी ना रह सकी और पलंग पर बैठ गई तो नूरी मुस्कुराती हुई आई। सब ठीक है ना, वो पूछ रही थी, और मैंने मुंह से कुछ कहने की बजाय सर हिला दिया और फिर लेट गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिरोज खाना लेकर आए तो मैंने खाने से इनकार कर दिया कि दिल नहीं चाह रहा था, मगर फिरोज ने ज़बरदस्ती इसरार करके मुझे खाना खिलाया। फिर उसका नतीजा सारी रात भुगतता रहा। सारी रात मुझे कह होती रही और दर्द भी, और फिरोज परेशान सा मुझे संभालता रहा और मैं कहती रही, इसीलिए चची आने नहीं देती थी। फिरोज चुपचाप मेरी बातें सुनते भी रहे, फिर कहते, आयशा तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर ये 2 हफ्ते मैंने कैसे गुजारे हैं। नहीं बर्दाश्त होती अब मुझसे तुम्हारी जुदाई, फिर कैसे अम्मी की बात मान लेता। सुबह के करीब जाकर कहीं मेरी आंख लगी, और जब आंख खुली तो फिरोज हॉस्पिटल जा चुके थे। नूरी मेरे ही कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर बैठी थी। मुझे उठते देखकर मेरे करीब आई और कहा, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाएं, भाई साहब आपको लेने आने वाले हैं। क्यों भला, मैंने पूछा, मगर नूरी जवाब देने की बजाय मेरे कपड़े निकालने लगी और मैं भी उठ गई। अभी मैं पूरी तरह तैयार भी ना हुई थी कि फिरोज आ गए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात तो बहुत परेशान किया, वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले। इसीलिए तो चची कहती थी मुझे गाँव छोड़ दें। अब अपनी जिद का नतीजा देख लिया। तुम या तुम्हारी चची डॉक्टर नहीं हो, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। और मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कोई अनोखी बात ना बताई थी, वही बातें थी जो चची और भाभियाँ मुझसे कहती थी। हाँ, उन्होंने कुछ टॉनिक वगैरह लिख दिए थे और फिरोज से अलग बुलाकर भी कुछ बातें कही थी। घर वापस आने के बाद फिरोज फिर ड्यूटी पर ना गए थे मेरी वजह से। हालांकि मैंने उनको वापस जाने का कहा था, मगर वो बोले, छोड़ो डियर, सारी ज़िंदगी ड्यूटी ही देनी है, आजकल तुम्हारी ड्यूटी दे लूँ तो क्या हर्ज है। वो जो कहते हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत, तो मेरा घर ऐसा ही था। मैं थी, फिरोज़ की मोहब्बत और नूरी की खिदमत थी। एक जुमा हम खुद गांव मिलने चले जाते और एक जुमा गांव वाले मुझसे मिलने आ जाते। परवेज़ भाई अब अकेले ही हॉस्पिटल में रहते थे। ख्याल था अजरा को डिलीवरी से फारग होने के बाद लाहौर लाएंगे। मैंने और फिरोज ने बहुत कहा था कि जब तक अजरा नहीं आ जाती आप हमारे साथ रहे। दिन रात यूं गुजर रहे थे जैसे उड़ रहे हों। अजरा अम्मा के घर से वक्त के मुताबिक डिलीवरी से 3 महीने पहले ही
چچی کے گھر چلی گئی تھی اور اب آج کل میں وہ خوشخبری سنانے والی تھی۔ رسم کے مطابق اماں بھی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، مگر فیروز نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا، میں ہاسپٹل میں کارڈ بنوا چکا ہوں، اب کیس ہاسپٹل میں ہوگا۔ ان کے انکار کے باوجود اماں نے اپنا مطالبہ طرف نہیں کیا۔ وہ چچی سے خفا ہونے لگی تھی کہ خود تو رسم کے مطابق بیٹی کو لے گئی ہے، مگر میری بیٹی نہیں بھیجی۔ چچی اماں کی باتوں سے تنگ آ کر لاہور آئی تھی۔ فیروز کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ مان جائے، مجھے بھیج دے، مگر فیروز نہ مانے تو چچی نے کہا، تم نے انوکھی شادی کی ہے، مجھے بے عزت کرواتے ہو، اب خود اس کی ماں سے بات کرو یا عائشہ سے کہو وہ خود اپنی اماں کو سمجھائے، بہت خفا ہیں وہ۔ اور چچی خود بھی فیروز سے خفا ہو کر چلی گئیں۔ چچی کے جانے کے بعد میں نے کہا، آخر آپ مان کیوں نہیں جاتے، کیوں ضد لگا رکھی ہے؟ فیروز نے مجھے دیکھا، دیر تک دیکھتے رہے، پھر کہا، میرا دل نہیں مانتا تو کیسے بھیج دوں؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو گاؤں میں کسی اچھی ڈاکٹر کا ملنا ناممکن ہے، اور قصور لے جاتے ہوئے پلیز تم تو ان سب جیسی باتیں نہ کرو۔ اور میں چپ ہو گئی، مگر جب اماں ابا مجھے لینے آئیں تو میں نے فیروز سے کہا، اب میں نہیں رکوں گی، اگر اب آپ نے انکار کیا تو اماں سخت خفا ہو جائیں گی۔ عائشہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تمہیں خود سے دور کرنا میری برداشت سے باہر ہے، صرف 2.5 ماہ کی بات ہے۔ میں نے کہا، صرف 2.5 مہینے کی بات کرتی ہو؟ میں تمہیں 2.5 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے فیروز کی ان باتوں سے خوف آنے لگا تو میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں زیادہ پیار اچھا نہیں ہوتا، آپ مجھ سے اتنی محبت نہ کریں۔ کیوں عائشہ، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں نے پہلی بار اپنے منہ سے اعتراف کیا۔ فیروز نے میری بات سن کر میرے گرد بازو لپیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسی بات نے ان کو بہت سکون دیا ہو۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا، عائشہ اب ایک بات اور بتاؤ، کیا تم اماں کے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن اماں ماننے تو، اگر میں ان کے ساتھ نہ گئی تو وہ سخت خفا ہوں گی اور میں ان کی خفگی نہیں دیکھ سکتی، آخر وہ میری ماں ہیں۔ کتنی دیر؟ ارے جب نیا مہمان آئے گا تو وہ خود ہی مان جائیں گی۔ بس میں تو تمہاری وجہ سے زیادہ کھل کر نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اب آؤ، اب ایک بار پھر ان کو سمجھائے۔ فیروز نے کہا۔ ہم دونوں باہر آئے تو اماں ابا کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی، پاس نوری بھی تھی۔ اماں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، عائشہ اب چلنے کی تیاری کرو، گاؤں جاتے جاتے پھر بھی شام ہو جائے گی۔ میں نے فیروز کو دیکھا اور وہ بولے، تائی اماں میں یہاں عائشہ کا کارڈ بنوا چکا ہوں، اب اس کا جانا۔ مگر اماں نے فیروز کی بات کاٹ دی، میرے ساتھ بہانے بازی نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ بھیج رہے ہو یا نہیں؟ اماں نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، آپ ہی تائی ابا اماں جان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فیروز نے پریشانی سے کہا، وہ کیوں سمجھائے، میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں؟ تم بتاؤ مجھے۔ اماں سخت غصے میں تھی اور میں چپ تھی۔ تائی اماں عائشہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، مجبوری ہے، فیروز نے بلاخر کہہ دیا، اور اس کی بات سن کر اماں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اماں نے ابا کو جانے کا اشارہ کیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا، اماں ابا آئی ہو تو رہو میرے پاس، نہیں جب تمہیں گاؤں جانا منظور نہیں تو مجھے بھی یہاں رہنا نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھیں تو فیروز نے کہا، ابھی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، کل جمعہ ہے، میں آپ کو خود چھوڑنے جاؤں گا۔ مہربانی، اماں نے خشک لہجے میں کہا، عذرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آج ہی گاؤں جانا ہے، مگر پہلے ہاسپٹل جائیں گے پرویز کو ملنے، بلکہ اس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں گے۔ اوہ، فیروز نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر کہا، پرویز نے ہاسپٹل کے بعد اپنے ایک پروفیسر کے ساتھ کلینک جانا شروع کر دیا ہے، اور وہ 5 بجے نکل جاتا ہے اور اب 4 بج رہے ہیں، چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ اماں نے غصے سے کہا تو بہت عرصے بعد میں نے پرانا گر آزماتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اماں جو دروازے سے باہر نکل رہی تھی پلٹ پڑی اور مجھے گلے لگا لیا۔ فیروز یہ دیکھ کر مسکرا دی اور اماں نے مجھے منہ چوم کر پیار کرتے ہوئے فیروز سے کہا، اب تو میں تمہاری بات مان رہی ہوں، مگر بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کو لے جاؤں گی اور پورے 3 مہینے اپنے پاس رکھوں گی۔ 3 کی بجائے 6 مہینے رکھ لیجیے گا، میری طرف سے پوری اجازت ہوگی۔ فیروز نے مجھے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی شرارت سمجھ کر میں بھی مسکرا دی۔ پھر ہم دونوں اماں کو چھوڑنے پرویز بھائی کی طرف آئے۔ فیروز اپنے دوست کی گاڑی مانگ لائے تھے، اماں اور میں پیچھے بیٹھ گئے، جبکہ ابا آگے فیروز کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہنستے مسکراتے ہم دروازے میں کھڑی نوری کو دروازہ بند کرنے کا کہتے ہوئے فیروز بھائی کی طرف روانہ ہوئے۔ اماں بتا رہی تھی، عذرا کی بس آج کل کی بات ہے، وہ فارغ ہو جائے گی اور جب وہ 15ویں نہائے گی تو میں یہاں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔
میں بڑے انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ بس اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، پھر یوں لگا جیسے بہت سارے انگارے کسی نے میرے بدن میں اتار دیے ہوں۔ میں نے فیروز کی طرف دیکھا، وہ مڑ کر مجھے دیکھنے آئے تھے۔ بس یہی آخری منظر تھا جو میں نے دیکھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی اور میرے ارد گرد پرویز، فراز اور ریاض بھائی کھڑے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پرویز بھائی جلدی سے میرے اوپر جھکائے اور بولے، شکر ہے تمہیں ہوش آیا، ورنہ تم نے تو ہمیں ڈرا کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور اپنے ہسپتال آنے کی وجہ سوچتی رہی۔ اور پھر جیسے ہی صورتحال سمجھنے کے قابل ہوئی تب مجھے یاد آیا کہ ہم پرویز بھائی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا تھا اور فیروز مجھے دیکھنے آئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بھائی جان، اماں ابا، میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں گاؤں چلے گئے ہیں، پرویز بھائی نے مجھے دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا۔ اور فیروز؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ وہ زخمی ہے اور جنرل ہاسپٹل میں ہے، فراز بھائی نے کہا۔ کیا وہ زخمی ہے؟ میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک مجھے اپنی جسمانی حالت کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر خود کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے فراز، ریاض اور پرویز بھائی کو۔ اس وقت اپنے گھر کی کوئی عورت وہاں نہیں تھی جس سے میں پوچھتی کہ میرا بچہ کہاں ہے، مجھے میرے بچے کا بتاؤ، اس کا کیا ہوا؟ اس کی پیدائش میں تو ابھی 1 ماہ باقی تھا۔ پرویز بھائی شاید میری کیفیت سمجھ گئے تھے، ڈاکٹر جو تھے اسی طرح اچانک ہی کمرے سے نکل گئے اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ ساتھ لیڈی ڈاکٹر اور نرس بھی تھیں۔ بھائی بچہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگے، عائشہ تمہارا منا مہمان دیکھو تو کتنا پیارا ہے، اور میں شرما گئی۔ بھائی جان بچہ میری گود میں ڈال کر باہر نکل گئے اور ان کے ساتھ فراز اور ریاض بھائی بھی۔ میں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا، بالکل فیروز کی طرح تھا۔ میں نے جھک کر اسے چوم لیا اور اسی وقت نرس نے بچہ مجھ سے لے لیا اور ڈاکٹر نے کہا، بڑے آپریشن کے ذریعے تمہاری بچے کی جان بچائی گئی ہے، ابھی تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں ابھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہارے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، ان کے ٹھیک ہونے میں ابھی 15 روز مزید لگیں گے، ڈاکٹر نے مجھے چیک کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر، میرا بچہ بے شک مجھے نہ دے مگر اس کمرے میں تو رکھ دے، میں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، یہی تمہارے پاس کاٹ میں رکھے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے بچہ میرے بیڈ کے قریب رکھے جھولے میں ڈال دیا۔ پھر وہ دونوں تو چلی گئیں۔ میں بچے کو دیکھتے ہوئے فیروز کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا ان کو ان لوگوں نے بچے کا بتایا ہوگا اور وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے بیٹے کی خبر پا کر۔ لیکن وہ تو زخمی ہے اور میں نے بھائی جان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا وہ بہت زیادہ زخمی ہوں گے، ورنہ مجھے اس حالت میں کبھی اکیلے نہ چھوڑتے۔ اور اماں کو دیکھو، وہ بھی مجھے اس حالت میں اکیلی چھوڑ کر گاؤں چلی گئی۔ کیا سوچ رہی ہو عائشہ؟ پرویز بھائی پھر چلے آئے۔ بھائی جان کیا وہ بہت زیادہ زخمی ہے؟ میں نے پوچھ ہی لیا کہ دل کچھ بے چین ہونے لگا تھا۔ بہت زیادہ تو نہیں مگر دماغ میں چوٹ لگی ہے، اسی لیے احتیاط کے طور پر ڈاکٹروں نے ابھی اس کو بے ہوش کر رکھا ہے، پرویز بھائی نے منہ کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ بھائی جان ہوا کیا تھا؟ مطلب یہ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ تو بتائیے، ہم تو ٹھیک ٹھاک آپ کی طرف آ رہے تھے، بس اچانک ہی دھماکہ ہوا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ تخریب کاری، بم بلاسٹ ہوا تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ جو گاڑی جا رہی تھی اس گاڑی میں سوار تو تمام افراد ہی ہلاک ہو گئے اور آس پاس جانے والی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، کچھ مر بھی گئے۔ بھائی جان اماں ابا تو ٹھیک رہے نا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، پرویز بھائی نے آہستہ سے کہا۔ اماں کو میرا پتہ نہیں تھا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے پھر پوچھا۔ اماں بھی کل ہی تمہیں دیکھ کر گئی ہیں، تمہاری بھابھی جان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اماں ابا اس کی وجہ سے گاؤں میں ہیں۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو بھی جانا چاہیے تھا، میں نے عذرا کی حالت کا سوچتے ہوئے کہا۔ میں اپنی گڑیا بہن کی وجہ سے یہاں ہوں۔ پرویز بھائی مسکرائے۔ اب تو میں ٹھیک ہوں، اب آپ بھی چلے جائیں، میں نے مشورہ دیا۔ جو حکم، بھائی جان نے کہا، پھر مسکرا کر منہ کو پیار کرتے ہوئے چلے گئے۔ تاہم جاتے ہوئے کہہ گئے، فراز یہاں تمہارے پاس رہے گا اور ریاض جنرل ہاسپٹل میں فیروز کے پاس۔ بھائی جان کے جانے کے بعد میں بچے کو دیکھنے لگی۔ فیروز نے کہا تھا کہ عائشہ ہم اپنے بیٹے کا نام ایاز رکھیں گے۔ یہ شاید میری ایاز سے سابقہ محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے، مگر میں نے ان کی بات سن کر کہا تھا ہم اپنے بیٹے کا نام ایاز نہیں قدیر رکھیں گے۔ فیروز چونک کر مجھے دیکھنے لگے تو میں نے کہا تھا، ہے تو حیرت کی بات، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایاز کو بھول چکی ہوں، قدیر کو نہیں بھول سکی۔ وہ بے گناہ میرا بھائی جو ماموں کی صفاکی کی وجہ سے پھانسی چڑھ گیا،
मैं उसको नहीं भूल सकती। मेरी आंखें पूर्णम हो गईं तो फिरोज़ ने मुझे खुद से लगा लिया कि कदीर की मौत का शोक मैंने बहन बनकर ही मनाया था, और अब भी वो मुझे जब याद आता था तो मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ठीक है भई, हम अपने बेटे का नाम कदीर ही रखेंगे। लेकिन आयशा, अगर बेटी हुई तो फिर? वो शरारत भरे लहजे में कह रहे थे। जानते थे मैं बेटा चाहती हूँ, लेकिन जब भी बात करते मुझे तंग करने के लिए बेटी का कहते। मुझे नहीं पता, मैंने कहा था। लेकिन अब मैं वाकई एक बेटे की माँ बन चुकी थी, सेहतमंद खूबसूरत बेटे की। मैंने सरशारी से सोचा और आंखें बंद कर लीं कि अब फिरोज़ मिलेंगी तो बताऊंगी, बल्कि पूछूंगी कि वो आपकी बेटी तो रह गई। और वो यकीनन शरारत से फिर यही कहेंगे, भई मेरी बेटी भी अब के इसके बाद ही आ जाएगी। मुझे होश में आए पूरा हफ्ता हो चुका था और परवेज़ भाई को भी गाँव पूरा हफ्ता ही गुजर गया था। ना वो खुद आए थे और ना उनकी और अज़रा के बारे में कोई खबर आई थी। शायद अज़रा की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, जो अम्मा अब्बा और चची चचा में से कोई भी मुझे देखने ना आया था। फ़राज़ भाई अलबत्ता मेरे पास ही थे। वो दिन में 2-3 चक्कर फ़िरोज़ की तरफ लगा आते और मुझे बताते, अब फ़िरोज़ की हालत बेहतर है पहले से, और वो तुम्हारा और बच्चे का बहुत पूछते हैं, बल्कि देखना चाहते हैं, मगर डॉक्टरों की तरफ से अभी चूँकि उन्हें इजाज़त नहीं मिली इसलिए मजबूर हैं। आप खुद बच्चा लेकर जाकर उनको दिखा लाएं। आखिर एक दिन मैंने कह ही दिया। अरे आयशा चंदा, मैं कहाँ संभाल सकूंगा तुम्हारे इस रुई के गाले को, फराज भाई ने हंसते हुए कहा। उस दिन फराज भाई मेरे पास ही थे जब डॉक्टर ने कहा अब ये बिल्कुल खतरे से बाहर हैं और घर जा सकती हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई, जबकि फराज भाई कुछ परेशान नजर आने लगे थे। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि अब खुद अपने बेटे को लेकर फिरोज के पास जाऊंगी और फिर वहां से सीधी गाँव जाऊंगी, जहां परवेज को भी गए 15 दिन हो चुके थे, और जब ही से मुझे कोई देखने भी गाँव से ना आया था। अल्लाह करे अजरा खैरियत से हो। मैं दुआ मांग रही थी। फराज भाई गाड़ी चला रहे थे और मैं अपने बच्चे को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठी थी। अचानक गाड़ी एक घर के सामने रुकी तो मैंने कहा, फराज भाई ये आप कहाँ ले आए? मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी फिरोज को देखने, बहुत दिन हो गए हैं। वो क्या सोचते होंगे कि मैं अच्छी होने के बावजूद उनको देखने ना आई, और फिर वो मुन्ने को भी तो देखेंगे। ये परवेज ने घर ले लिया है, हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ा ही दूर है, ये गाजी रोड है ना। फराज भाई बेरब्त जुमले कहते हुए गाड़ी से निकलकर सामान निकालने लगे, जबकि मैं अपने बेटे को उठाकर घर में दाखिल हो गई। सामने ही परवेज भाई कमरे से निकल रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से मेरे करीब आए और मुझे गले लगाते हुए मुन्ने को मुझसे ले लिया। भाईजान अजरा भाभी कैसी हैं? मैंने पूछा। खुद ही देख लो, कहते हुए भाईजान मुझे अंदर कमरे में ले गए, और वहाँ हैरान होके मैंने अजरा भी थी मुझे देखकर बेसाख्ता गले से लगकर रोने लगी। मैंने हैरान होकर उसे देखा तो भाईजान ने कहा, अजरा ये क्या हमाकत है, वो बीमारी से उठकर आई है। अजरा भाईजान की बात सुनकर आंसू पूछती हुई अलग हट गई। तब तक फराज भाई भी अंदर आ गए थे। मैंने एक नज़र कमरे में पर डाली, फिर भाईजान आप लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि खुदा ने मेरे भाई को क्या दिया है। भाईजान ने मेरी बात सुनकर मुन्नी को प्यार करते हुए कहा, खुदा ने तुम्हारे भाई को मुर्दा बेटा दिया था। क्या? मैंने अजरा को देखा। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोते हुए बाहर चली गई। मैं मारे दुख के कुछ देर अपने मुन्ने को देखती रही, फिर इसको भाईजान से लेकर बाहर आई और अजरा की गोद में डालकर कहा, अजरा रोती क्यों हो? ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। हाँ, ये भी तो मेरा बेटा है। अजरा मुन्ने को चूमने लगी तो मैंने कहा, भाईजान अब मैं उनको देखने चलूंगी, आज नहीं कल, ठीक है? कहकर परवेज भाई चले गए, जबकि मैं अजरा के पास बैठी उसके जर्द चेहरे को देखती रही। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं अजरा से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो भाईजान के जाते ही मुन्ना मेरी गोद में डालकर मुझे आराम करने का कहकर अपने कमरे में चली गई, और उसकी हालत देखते हुए मैंने भी कुछ भी ना पूछा था। अगले रोज़ मैंने तैयार होकर भाई से कहा, चलिए आज फिरोज़ के पास। आयशा एक बहुत ज़रूरी काम है, अगर शाम को जल्दी आ गया तो चलेंगे। कहते हुए परवेज भाई घर से बाहर निकल गए। मैंने अजरा को देखा और पूछा, ये भाईजान कहाँ मसरूफ़ रहते हैं? खुद ही खुद ही पूछ लिया होता, अजरा ने स्पाट लहजे में कहा। खैर, खुद भी पूछ लूँगी। वैसे अब्बा वहाँ गांव में क्या कर रहे हैं? पहले तो तुम्हारी वजह से नहीं आते थे, अब तो तुम भी यहाँ हो। मुझे अपने नज़रअंदाज किए जाने पर गुस्सा आने लगा। तो हर एक की भरपूर तवज्जो अपने लिए चाहती थी, और अम्मा तो फिर मेरी माँ थी। उनका ना आना मुझे ज़्यादा दुख दे रहा था। वो असल में अम्मा की तबीयत भी ज़रा ठीक नहीं रहती, अजरा ने बताया। अच्छा, लेकिन चची भी नहीं आई? क्या उनको नहीं बताया आप सब ने इस हादसे के बारे में? नहीं, उनको कुछ भी नहीं बताने दिया परवेज ने। अजरा न जाने क्यों रोने लगी, फिर उठकर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, और मैं फिर उसका सोचने लगी।
मुझे भाईजान पर गुस्सा आ रहा था। क्या उनका काम फिरोज से ज्यादा जरूरी था? पूरा एक हफ्ता भाईजान ने टाल मटोल की नजर किया और उस दिन मैं फट पड़ी। भाईजान, आखिर आप मुझे उनके पास लेकर क्यों नहीं जाते? रोज आप नए नए बहाने करते हैं। आज मैं हर हाल में जाऊंगी। अगर आप ना लेकर गए तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं खुद तलाश कर लूंगी उनको। आयशा, फिरोज की हालत ज्यादा अच्छी नहीं। मैं चाहता हूँ वो जरा। परवेज भाई न जाने और क्या कहना चाहते थे कि अजरा अंदर से भागती हुई आई और चिल्ला कर कहा, कब तक बहानेबाजी करेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे? सीधी तरह बता क्यों नहीं देते इसको कि अब्बा और अम्मा और फिरोज भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे? मर चुके हैं वो तीनों। हाँ, मर चुके हैं वो तीनों। अजरा फूट फूट कर रोते हुए बोली। अजरा, क्या कह रही हो? मैंने तड़प कर कहा। यूं लगा जैसे किसी ने एटम बम सर पर मार दिया हो।